बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा जअलना लिबशरिम मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़इन मित्त फ़हुमुल ख़ालिदून कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजऊन। जो कुछ लिखिया विच नसीब साडे ओही तू लैना ओही मैं लैना। जो कुछ लिखिया विच नसीब साडे ओही तू लैना ओही मैं लैना। तेरियां मेरियां आकड़ां किस कारे तू भी ढह पैना मैं भी ढह पैना। सदा आया ते बुकला मार टुरना, ना कुछ तू लैना ना कुछ मैं लैना। जो कुछ गुजरेगी जान अपनी ते ओही तू सहना ओही मैं सहना। तेरा मेरा मुसाफरा की झगड़ा, ना तू रहना ना मैं रहना। इंसान का जिस्म क्या है जिस पे नाजा है जहां, एक मट्टी की इमारत एक मट्टी का मकान। खून का है इसमें गारा और ईंटें हैं हड्डियां। चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी देख लेना ये इमारत टूट कर गिर जाएगी। सामीन मुहतरम, हमा किस्म दी हमदो सना, तमाम किस्म दियाँ तारीफ़ात, तमजीदात, तस्बीहात, तहलीलात, इकाई तन्हाई यकताई किबरियाई अल्लाह मलिकुल अल्लाम वास्ते जिहड़ा पूरी कायनात दा खालिक मालिक राजिक दाता गंज बख्श रंज बख्श लजपाल गरीब नवाज गौसे आज़म कायनात दे ज़र्रे ज़र्रे दा दस्तगीर अला कुल्ली शैइन कदीर फ़आलुल लिमा युरीद नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इन्न रब्बी करीबुम मुजीब वहुवल गफ़ूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद। जिदी ज़ात सिफ़ात कमालात के अंदर कोई शरीक नहीं, अज़ल तो कल्ला अबद तक कल्ला रहेगा और क़यामत के दिन लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार उस अकेले हुक्मरान दी हुक्मरानी होएगी। दुरूदो सलाम इमामुल हरमैन सैयदुस सकलैन इमामुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन पूरी कायनात दे सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते अक़दस वास्ते। तुसा अहबाब ने मेरे तो कबल गाज़ी इस्लाम मसलक अहले हदीस दे अजीम तर्जमान मेरे बड़े भाई हज़रत मौलाना राणा मुहम्मद शफी खां पसरूरी साहब, उन्होंने तारीख़ अहले हदीस दे बड़ी ही मुदल्लल और बड़ी ही पुरमग़ज़ गुफ्तगू की थी। अल्लाह ताला उन्हां दा बयान करना तुसा अहबाब दा सुनना अल्लाह कबूल फरमाए। और मेरे दाएँ बाएँ मेरे मुशफ़िक मेरे मेहरबान मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत प्रोफेसर सईद कलेरवी साहब हाफिज़हुल्लाह और मेरे उस्ताद मोहतरम जमात दे बुज़ुर्ग आलिम दीन हज़रत मौलाना सादिक अतीक साहब और हज़रत गोंदलवी साहब और दीगर रफ़ाक़ा साड़ी जमात दे नाज़म शहर दे हज़रत मौलाना मुश्ताक चीमा साहब और मौलाना सलमान यज़दानी साहब और जितने भी साढ़े दीगर अहबाब ने जमाती अहबाब मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के कारकुनान, अल्लाह सब दी हाज़री नूं अल्लाह अपनी बारगाह कबूल फरमाए। उच्ची कहो आमीन। और एक कुरान व हदीस की जिहड़ी महफल है ना, इनू आम नहीं समझना चाहिए, ये बड़ी खास महफल है। नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबी फरमाते हैं नबी उमामत रज़ी अल्लाह तआला अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन गदा इलल मस्जिद ला युरीदु इल्ला अन यतअल्लम खैरन औ युअल्लिमहु कान लहू का अजरे हाजिन तामन हज्जतु। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू उमामा रावी ने, एक बंदा मस्जिद के अंदर आया, नमाज तो उन्हें ऑलरेडी पढ़ी लेकिन घरों इरादा लैके आया जी अज राणा शफीक साहब आ रहे हैं, पसरूरी साहब आ रहे हैं, उलामा आ रहे हैं। ओ बई ओए इधर मेरे हल गल्लां ना करो, इत्थे अज मैं खैर की गल सीखनी क्योंकि कुरान भी खैर है तो नबी दी हदीस भी। अम्मा बादू फ इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदिये हदियो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
یعنی وہ خیر دی گل سیکھن آیا، نماز دا ثواب وہ کھاتے چ لکھیا گیا، لیکن وہ ارادہ لے کے آیا کہ میں خیر دی گل سیکھنی ہے، یا وہ خیر دی گل سکھان آیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کان لہو کا اجر حاج تا من حجتہ، اللہ خیر دی گل سکھن سکھان والے نو مبرور مقبول حج دا ثواب عطا کر دیندے۔ اس ٹائم تو ہی سارے حاجی ہو، ہاں جی بڑے پارے حاجی نے، استاد جی کہہ رہے اس ٹائم تو ہی سارے حاجی ہو، بغیر تھانوں ویکھو پیسے تو استاد جی حج کرائے جائے۔ جہان غلط ہو سکتا ہے، سونے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتا، کیوں جی علماء اکرام؟ ہاں تو اس واسطے یہ محفل ہوئے جدے تھوڑے درمیان اللہ دے فرشتے بھی بیٹھے نے، یہ عام محفل نہیں، تو توجہ نہ میری گفتگو نو سماعت فرمانا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کوئی انسان کوئی فرد و بشر اس کائنات دے اندر ہمیشہ ہمیش رہن واسطے نہیں آیا۔ الموت قدحن کل نفس شاربوہا والقبر باب کل نفس داخلوہا، ہر جان نے موت دا پیالہ پینا ہے تے ہر انسان نے قبر دا دروازہ گزرنا ہے۔ کوئی انسان کوئی زی جان جو چیز ہے کسے نوئی یہ موت اٹالے، اور دنیا دی ایک واحد مسئلہ موت دا یہ جدے اندر اختلاف نہیں، باقی ہر مسئلے چ اختلاف ہے، موت دے مسئلے دے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ اور قرآن نے بھی جگہ جگہ دے کیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ کتے کیا کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، باقی تو ہے، باقی رہے گی، وہ صرف عرشہ والی ذات ہی رہے گی، بقا صرف رب نو ہے، باقی ہر چیز فنا ہے۔ لیکن اس محدود زندگی کے اندر ایک لا محدود سفر دی تیاری کرنی، جدا پہلا دن 50,000 سال دا دن ہونا ہے۔ ہن عمرہ بڑیاں تھوڑیاں ہو گئی ہیں، پہلے عمرہ زیادہ ہوندیاں سن، ہن تے تھانوں پتہ ہے اوائل عمر چی شوگر آ جاندی ہے، اوائل عمر چی بلڈ پریشر آ جاندہ ہے، وہ بیماریاں نے جنہ دا نام و نشان نہیں سی کدی سنے۔ اج جنہیں اج کل دے نوجوان نے نا، انہاں نو بابے تندرست نے، صحیح بات میں کہہ رہے نہیں ہو، انہاں نو بابے تندرست نے، لیکن ہن عمرہ تھوڑیاں نے، اگے سفر لمبا ہے، لیکن اس انداز کے اندر دنیا کے اندر اپنی زندگی نو گزاریے۔ وہ ایک عربی دا شاعر ہے نا، اندہ ولدت کا امک ابن آدم باقیہ والناس حولک یضحکون سرورا فعمل لنفسک ان تکون اذا بقوا فی یوم موتک ضاحکا مسرورا۔ اے ابن آدم تیری ماں نے تینو جنم دیتا، تو ہس رہے ہیں تے دنیا، تو رو رہے ہیں تے دنیا ہس دیئے پئی۔ کوئی آندہ تینو اللہ نے پوتا دیتا ہے، کوئی آندہ پڑپوتا دیتا ہے، کوئی آندہ بھی پتیجا دیتا ہے، نواسا دیتا ہے، کوئی کہہ رہے ہیں جی اللہ نے تینو پانجا دیتا ہے، پتر دیتا ہے، مبارکہ مل رہی ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، تے تو رو رہے ہیں۔ فرمایا فَعْمَلْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَقَوْا، بس عمل رہن سہن کردار ایویں دا پیدا کر جا جیڑے تیرے آن دی وجہ تو ہس دے سنے، تیرے جان دی وجہ تو رون، تینو گلیاں دے کک بھی رون، ایتھوں دی محمد دا غلام ننگیا سی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فی یوم موتی کا ضاحکا مسرورا، تو اللہ دے دربار دے اندر اپنے عملہ دی وجہ تو ہسدا ہوئے، یہ نہ ہوئے کہ تو اگے روندا ہوئے تے دنیا نے مسلے وچھا کے شکرانے دے نفل پڑھ دے ہون بے شکر ہے اللہ بندہ مریا ہے، کوئی علاقے نو سکون آئے گا۔ کئی بندے مردے نے لوکی شکرانے دے نفل پڑھ دے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، انہاں دا جدو جنازہ اٹھے ہے، کنے ہزار یہودی عیسائی جنازہ ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، تے جنازہ پڑھ کے لوگ فارغ ہوئے۔ حافظ ابن کثیر نے لکھے آواز آئی انہوں تے معاف کاری چھڑیا، جنہ دا جنازہ پڑھیا میں انہاں دے گناہ بھی معاف کاری چھڑے۔ بعض میتاں جنازہ پڑھن والے میت دی وجہ تو بخشے جاندے تے بعض میتاں جنازہ پڑھن والے دی وجہ تو بخشیاں جاندی ہیں۔ کردار، گفتار، رہن سہن اس قسم دا پیدا کیجئے کہ دنیا تو جاؤ اپنے نہیں بیگانے بھی رون،
اور یہ چل چلی دا ٹل تے کھڑک رہا ہے، موت دا منادی گلی گلی ندا دے رہا ہے، ہزاراں جنازے تیرے ہتھاں جو گزر چکے نے، گزر رہے نے، ایک وقت آنا ہے اسی چار پائی تے تینوں تے مینوں پا کے قبرستان چ کھڑیا جانا ہے۔ کوئی انسان بری ذمہ نہیں، بلکہ میں تے حدیث پڑھیا کہ موت نو بھی موت ہونی ہے، موت نو بھی اے جڑی موت سانو ہوندی ہے اینو بھی موت ہونی۔ پل صراط تے لیا کے جنت اور جہنم دے درمیان چ اس موت نو مینڈے دی شکل چ ذبح کر دیتا جائے، اور جنتیاں نو کہا جائے گا کہ اج تو بعد تھانو بھی موت نہیں ہونی، جہنمیوں تھانو بھی موت نہیں ہونی۔ تے رب کائنات نے اعلان کیتا ہے، فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ اسی ایک فرشتے دی ڈیوٹی مقرر کر دیتی ہے، او دا کام ہی جانا کڈنا ہے، اور او دا کام ہی کوئی نہیں۔ وہ آؤندا ہے جماعتاں دے کولوں خطیب کھو کے لے جاندا ہے، وہ آؤندا ہے بڑھے ماپیاں دے کولوں جوان پتر کھو کے لے جاندا ہے، وہ آؤندا ہے بیویاں دے کولوں خامد، بچیاں دے کولوں باپ کھو کے لے جاندا ہے، وہ آؤندا ہے بھائیاں دے کولوں بھائی کھو کے لے جاندا ہے۔ وہ کسے دی جوانی نہیں ویندا، کسے دا بڑھاپا نہیں ویندا، اللہ اللہ کسے دیاں لوڑاں نہیں ویندا، کسے دیاں تھوڑا نہیں ویندا، وہ کسے دی ضرورت نہیں ویندا۔ وہ یہ نہیں ویندا کہ اس جماعت نو اجے علامہ احسان لئی ظہیر دیاں بڑیاں لوڑاں نے، اس جماعت نو یزدانی شہید دیاں بڑیاں لوڑاں نے، یا اس یزدانی شہید دیاں بچیاں نو باپ دیاں بڑیاں لوڑاں نے۔ نا نا وہ یہ نہیں ویندا کہ اس نکے نکے بچیاں نو ماں دیاں بڑیاں ضرورتاں نے، اے چیزاں او لوڑاں تھوڑا نہیں ویندا۔ قرآن کہندا پیا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ ایک اور مقام ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ موت دے کولوں جنہ مرضی نسلو، گجرانوالا چھڑ کے لاہور ٹر جو، لاہور چھڑ کے پشاور ٹر جا، پاکستان چھڑ کے ہندوستان سے چلا جا، یا افغانستان ٹر جا، یا یورپ دے ممالک سے ٹر جا، جیڑا ٹائم مقرر ہے جتھے مقرر ہے رب نے اتھے تینوں لے جانا ہے۔ او دے تو ایک سیکنڈ تے منٹ بھی اگا پیچھا نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی قرآن کہہ رہے ہیں کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز دنیا تو ملیا میٹ ہو جائے گی، تیرے رب دی ذات ہی باقی رہے گی۔ آؤ قرآن دا ایک اور مقام سنیے نا، اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ نظر پھیرنا، آدم تو لگ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی بچے ہی؟ بولو دے صحیح۔ ایک وقت ہونا ہے حضرت عیسیٰ نو بھی موت آ کے رہنی، حضرت عیسیٰ نو بھی، حضرت عیسیٰ تو لگ کے آمینہ دے لال تک کوئی نبی جیڑا ہے، کوئی فرد و بشر جیڑا ہے موت دے شکنجے کولوں نہیں بچ سکیا۔ حضرت سلیمان پیغمبر جنہ دی پوری کائنات تے حکومت تخت تے بیٹھے نے، ہوا نے اس طرح کر کے تخت چکے ہے، تے ایک بندہ سامنے ویندا ہی ویندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، کنی شان ہے نبی سلیمان دی۔ تے ہوا نو تخت، ہوا نو آندے نے نبی سلیمان تخت تھلے رکھ بھئی، فرمایا سبحان اللہ کنے آکھیا جی؟ میں آکھیا کیوں آکھیا ہی؟ اے جی تھوڑی شان و شوکت ویکھ کے، تھوڑا تخت ویکھ کے، تھوڑی حکمرانی ویکھ کے، تھوڑی عظمت ویکھ کے میں بے ساختہ سبحان اللہ نکل آیا ہے۔ نبی سلیمان فرماندے نے نبی سلیمان دی نبوت بھی مک جائے گی، تخت بھی مک جائے گا، بادشاہی بھی مک جائے گی، لیکن تیری سبحان اللہ قیامت تک باقی رہے گی۔
तेरी सुबहान अल्लाह ने नहीं मुकना। अल्लाह 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 इथों पता चलता है जेड़ा जिक्र अज़कार करना है इन्हें हमेशा ही रहना है, तेरे मरण तो बाद भी रहना है। इस वास्ते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फरिश्ता हुंदा है, बुखारी दी हदीस है, मैं जी थोड़ी रूह कब्ज़ करने वास्ते आया। नबी मूसा जलाली तबीयत दे मालक ने उन्होंने चंड मारी, फरिश्ते दा डेला ही कर छड़िया। वो डेला लैके अल्लाह को जाते ने जी थोड़े नबी ने ते मैं क्या जी थोड़ी रूह कब्ज़ करने वास्ते आया ते उन्हें गुस्से जान के चंड मार दी है। इन्नी जलाली तबीयत ते अल्लाह जी थोड़े नबी मालक ने अल्लाह ने डेला अपनी कुदरत ना फिट किया है। फरमाया जाओ जाके सलाम लैनी है ते मेरे नबी मूसा नू कह दियो बैल दी कंड दे उत्ते हथ रख, जिन्ने वाल आउणगे मैं उन्ने साल ही जिंदगी अता कर देंगा ते बाद दे अंदर बाद भी मौत ही। बोलते नहीं, बाद भी मौत ही है। नबी मूसा को फरिश्ता आया आन के उवें जिवें रब दा पैगाम दिता है। नबी मूसा आंदे ने बाद दे अंदर बाद च भी मौत है, उदों चू जाना ते हुणे ही लै जा। इस वास्ते मौत आउणी आउणी है। कोई इंसान जेड़ा है वो मौत दे शिकंजे कोलों नहीं बच सकदा। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम व अंतुम हीना इज़िन तंज़ुरून। कुरान कहंदा है चार पई पई है ते चार पई दे चफेरे सारे अपने रिश्तेदार बैठे ने, बेटियां बैठियां ने, बेटे बैठे ने, माँ बुढ़ी बैठी है ते बाप बैठा है। बाप आंदा पुत्रा वारियां ते मेरियां सन ते लै तू चले टुर तू गया है, तू मेरी मैयत नू कंधा देना सी। उत्तों आवाज आउंदी है बाबा कौन है जेड़ा किसे दियां वारियां लैंदा है? ये मेरा कानून है कि जवान पुत्रां दियां मैयतां बुढ़े प्योवां नू चुकणियां ही पै जांदियां ने। वेंदे नहीं हजरत कारी मुहम्मद हनीफ रबानी साहब दा जवान बेटा फौत नहीं होया? बोलिए बड़ा औखा मरहला हुंदा है। जवान बेटे दी मौत बाप दा लक तोड़ देंदी है, बुढ़े वारे दी लाठी टुट जांदी है। मां दी पुत्र तेरे पेशाब ते पखाने दियां बदबूआं अजे मेरे नाखना चो नहीं गईयां, जुदाइयां दे के टुर गया। ते बाबा जी आंदे ने धी मां प्यारी ते बाप प्यारा, ओए रो रो नीर बहावे आखन बोल बचा एक वारी अज बोलन तेरा पावे। आखन बोल अब्बा एक वारी अज बोलन तेरा पावे। हुण क्यों कर बोले जिंद नुमानी जद सदा आया इलाही। ओए मार मरोड़ के बन ले चले ये रब दे सख्त सिपाही। ये जेड़ियां हथकड़ियां अल्लाह दे सिपाहियां लानियां नहीं ना, इन्हां हथकड़ियां नूं कायनात दी कोई ताकत खोल नहीं सकती। इन्ना बतशा रब्बी का लशदीद। इस जिंदगी नूं गनीमत जान, हयात का कबला मौती का, शबाब का कबला हरामी का। इस जिंदगी नूं गनीमत जान मौत आ जान तो पहले पहले, जवानी नूं गनीमत जान बुढ़ापा आ जान तो पहले पहले। और अल्लाह ने तेनू सेहत और तंदुरुस्ती दी है ते अल्लाह का शुक्र अदा करया कर। दिन रात ओदी बगावत च ना गुजार। मौत नाम है कहंदे मेरा ते जिस घर कदम टिकावा दुखां दर्दां दी बारिश पावा ते खुशियां खाक मिलावा। रुस्तम जय बहादिर लखा मैं पूनी वांग मरोड़े
मैं लुकमा कर लुकमान जिया थी हिकमत मान तरोड़े मूसा जय पैगंबर मैं थो एक पल मोहलत न पाई आशा छोड़ पे आशा टुरया ते चीज न कोई उठाई ऐ शतरंज हयाती वाली ते लगदी जे बहुत प्यारी ओए खेड गए नी लख हजारां ते ओड़क बाजी हारी दूर गया ते विछड़ गया दी तांग नहीं दिलां तो जांदी हथी जिन्हां नू दफन कर लईए मुकीए आस दिलां दी मौत अपना तारफ खुद करा रही इस वास्ते मेरे भाई कुरान कहंदा सारे ही वेंदे ने ते अल्लाह आंदे ने मैं तुहाडे विचों ही ना मैं दी रूह नू कब्ज कर लिया ते ना हुण डॉक्टरां दी दवाइयां काम आईयां ते ना हकीमां दी हिकमत काम आई ते ना अजीज़ो अकारब दी कराबत काम आई अल्लाह आंदे ने जेड़ी मैं रूह कड्डी है तरजऊनहा इन कुंतुम स्वादिकीन अल्लाह दा चैलेंज वेखो अल्लाह ने जेड़ी मैं कड्डी है इन्हां नू कह वापस ही लुटा देण इन्हां नू कह वापस ही लुटा देण ते जेड़ा फासक है ना फासक फाजर बेनमाज अल्लाह दे फरिश्ते ओदे सीने ते बैठ के उन्हें चपेड़ा मार देण ते नाले आंदे ने अखरिजू अनफुसकुम अपनी जान आप कट असा नहीं कटनी और नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि जिवें मलमल दा दुपट्टा ढींगरां ते पा के खिंचिया जाता है ना तो लीर लीर हो जाता है इवें फासक फाजर दी रूह जदों दे जिस्म चों निकलदी है ना इस अंदाज दे अंदर ओदा जिस्म जेड़ा लीरो लीर हुंदा है ते मोमन दी जेड़ी रूह है ओनू VIP प्रोटोकॉल दिता जाता है इधर मेरे वाल वेखो अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यिबीना यक़ूलूना सलामुन अलैकुम उदखुलुल जन्ना अल्लाह सानू भी इन्हां च शामिल कर ले उच्ची कहो आमीन मोमन दी रूह वास्ते फरिश्ते बेहतरीन जन्नत दे विचों रुमाल लैके आउंदे ने उन्हां दे अंदर इस मोमिन दी रूह फरिश्ते आए आंदे ने अस्सलामु अलैकुम ते नाल की आंदे ने उदखुलुल जन्ना या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ये ताइफ च फौत होए ने इन्हां दी नाम दी मस्जिद भी है ते लाइब्रेरी भी है ते कबर भी इन्हां दी उत्थे ही फौत होए ते इन्हां नूं गुसल दे के रखिया जांदा है कफन दे के रखिया जांदा है कफन चार के ना चिट्टे रंग दा एक परिंदा दाखिल हो जांदा है इन्हां दे कफन च ते ओदा इंतजार कीता हुणे निकलदा दफन करने आ लेकिन अद्धा घंटा घंटा इंतजार किया परिंदा नहीं निकलिया इन्हां नूं लाह चरा के कबर बना दी जाती है अजे दुआ ही लगे ने करन ते कबर दे सराहने चो आवाज आउंदी है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती कुरान दा एक और मुकाम कल्ला इज़ा बलगति तराकिया वकील मन राक वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक वल्तफ़्फ़ति साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमा इज़िनिल मसाक़ फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला इत्थे राक आंदे ने रुकिए विचों आंदे नहीं तो कोई दम करने वाले का पता करो आन के साडे अब्बे नूं दम ही कर दे शायद मौत के शिकंजे कोलों बच जाए हुण दमा वालियां दा दम भी असर नहीं करता
حکیماں دی حکمت بھی اثر نہیں کرتی، ڈاکٹراں دیاں دوائیاں تے ٹیکے بھی اثر نہیں کرتے۔ تے ہن جدو بندے نو تلخی ہوندی ہے، جدو روح نکلدی ہے، لتاں تے ماردا ہے نا، تے اپنے پتر ہی آندے نے ابیراں دیاں لتاں تے ذرا پھڑو، پھڑ کے سیدھیاں کرو۔ جنہاں واسطے حلال حرام دی تمیز نہیں کرتا تینوں پھڑ کے مروان ڈے نے، اینی وفا ہی انہاں چ۔ تے ایتھے جان پھسی تے آندا فلا صدق ولا صلی، نہ میں نماز ہی پڑھی تے نہ میں صدقہ ہی کیتا۔ تے جدو اسی آنے ہاں نماز پڑھ، ادو آندا ہی ٹائم ہی کوئی نہیں۔ ہن ایتھے جان پھسی ہے نا، تے ہن کہندا نماز نہیں پڑھی۔ جے بے نماز مر گیا، دنیا دے ہر گناہ دی معافی موجود ہے، بے نماز نو معافی نہیں جے ہے۔ بے نماز مشرک ہے۔ اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ قبیلہ بنو ثقیف دے لوگ آئے نا مسلمان ہونے واسطے، کہندے نہیں ساڈی شرط ہے زکات نہیں دینی، فرمایا نہ دے آجے، روزہ نہیں رکھنا نہ رکھے آجے، حج نہیں کرنا نہ کرے آجے۔ انہوں نے کہا جی یہاں نماز بھی نہیں پڑھنی۔ میرے پیغمبر دا چہرہ غصے نہ سرخ ہو گیا۔ صحابہ نو کہا انہوں نے مسجد نبوی چو کر دیو، جس دین چ نماز نہیں منو اس دین دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ لا حظ فی الاسلام، اسلام تے اندر او دا کوئی حصہ نہیں۔ جس بندے دی نماز تھی، یہ کہنے لگے چلو ہی ٹھیک ہے اسی نماز پڑھاں گے تے باقی تیناں دی چھٹی، فرمایا چھٹی۔ یہ چلے گئے، کلمہ پڑھ گئے، مسلمان ہو گئے، چلے گئے۔ صحابی آندے نے بھئی جدو رمضان آیا نا، کیا پتہ کریو بنو ثقیف والے روزے بھی رکھ دینے کہ نہیں؟ آندے نے جب جا کے پتہ کیتا تے بنو ثقیف دے نکے نکے بچیاں بھی روزے رکھے سن۔ تے زکات دی واری آئی، سپیشل زکات دے کے بندے نو مدینے بھیجیا۔ تے حج دی واری آئی، سب تو پہلے قافلہ بنو ثقیف تے لوگاں دا مکے چ پہنچیا۔ گجرا والے تے باسیو، جدی نماز ٹھیک ہے او دا دین ٹھیک ہے، جدی نماز ٹھیک نہیں او دا دین بھی ٹھیک نہیں۔ یہ کوئی بندہ کہ میں بے نماز رہ کے قربانی دیاں، تیری قربانی دا کوئی فائدہ نہیں۔ فصل لربک وانحر، میرے محبوب پہلو نماز پڑھ، قربانی بعد کر۔ تے نماز دی معافی تے اس محبوب نو نہیں جڑا معصوم عن الخطا ہے، جدے سینے تے پوری شریعت اتری ہے۔ تے تینوں مینوں نماز دی معافی کیویں؟ بولو۔ نبی دے ایک صحابی سن نا، لوہے دے اوزار بناندے سن استاد جی، تو انہاں لوہا گرم کر کے نا لال کر کے اگے رکھیا، تے تھوڑا چکیا اس طرح، تے ادھروں آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، تھوڑا پیچھے ہی چھوڑ دیتا ہے۔ کول ایک صحابی بیٹھا آندا یار چکیا ہی مارتے لینا سی۔ ہن صحابی کی آندا آندا ادھروں آواز آ گئی اللہ سب تو وڈا ہے، جے تھوڑا ماردا پھر تھوڑا وڈا ہی، رب وڈا نہیں سی۔ تے ہن اللہ اکبر دی آواز نہیں آوندی؟ ساڈیاں دکاناں کھلیاں نے کہ نہیں؟ بولو تے صحیح، کاروبار کھلے نے کہ نہیں؟ پھر تیرا میرا کاروبار وڈا ہے، رب وڈا نہیں؟ بھئی کیوں نہیں نماز واسطے ہوندے؟ ہن دنیا تو مرن لگا ہے، آندا فلا صدق ولا صلی، نہ میں نماز پڑھی ہے نہ میں صدقہ کیتا ہے۔ یہ ہن رون ڈیا ہے، ہائے ہائے کردا پیا، لیکن روح دے جسم چوں نکل دی ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی فرماندے نے جیڑا بے نماز بندہ مر جائے انہوں غسل بھی نہ دیو، انہوں کفن بھی نہ دیو، بے نماز دا جنازہ بھی نہ پڑھو، بے نماز نو مسلمانہ دے قبرستان چ دفن بھی نہ کرو۔ جیڑا بندہ بے نماز مر گیا ہے، فرشتے جیڑے نے ایک قبر دے اندر جاندہ ہے، منا موئی مٹی۔ ایک بات اور سن لو، بے نماز مریا، نمازی مریا، کدی کسے بندے دے چفیرے کپڑے رہن دیتے نے؟ بولو۔ اپنے بچے آندے نے پیراں دے کپڑے کینچی نہ کٹ کے لا لو، تیرے جسم دے چفیرے رہ جانے نے۔ بولو۔ پاویں تو بوسکی دا سوڑ پایا ہے، لٹھے دا سوڑ پایا ہے، انہاں نے کینچیاں نہ کٹ کے لا جانا ہے۔ ہو کے مجبور آخر تختے تے پایا اے، اتار لو کپڑے اے دے آخ سنایا اے،
کسے بھی دل اندر رحم نہیں آیا اے پاڑن پوشاک تھاؤں تھائیں پھر تے کے گسل گل وچ کفنی چا پائی آ لے اوے ویرا تیری ایہوئی کمائی آ تو کپڑے دیاں ملاں دا مالک ہے برتناں دیاں ملاں دا مالک ہے تو کائنات دے اندر بہت بڑیاں مالدار ہیں یاد رکھ میں تے ایسے مالدار بھی ویکھے نے جڑے کپڑے دیاں ملاں دے مالک نے دکاناں دے مالک نے جدو دنیا تو گئے نے انہاں نوں 2 گز کپڑا بھی نصیب نہیں ہویا اپنی کمائی چوں ضیاء الحق نے 11 سال حکومت کیتی ہے صدر بھی ہے جرنیل بھی ہے دنیا تو گیا ہے نہ قبر ملی نہ کفن ملی ہے اور گجرانوالے دے باسیو ایک ٹوپی اسلام آباد پھڑ کے نہ پی ہے اے اللہ دیاں قدرتاں نے کفن چوی شک کے قبر چوی شک کے موت پر حق کے موت آنی ہے یہ جڑا مال کٹھا کرنا ہے یتیماں دے حق مارنا ہے مسکیناں دے حق مارنا ہے بہناں دے حق مارنا ہے بیٹیاں دے حق مار کے بیٹیاں نو دینا ہے یاد رکھ بابا اوتھے تہجد کم نہیں آئے گی اوتھے تیریاں نمازاں کم نہیں ہون گیاں اگر دنیا دے اندر تو بیٹیاں دا حق مار کے بیٹیاں نو دے گیا انہاں نے بعد چ موجاں کرنیاں نے اللہ دی عدالت چ حساب تو دینا ہے میرے بھائی اے بے نماز بندہ مرد ہے دنیا تو جاندہ ہے جدو قبر چ جاندہ ہے انہوں دفن کیتا جاندہ ہے آسمان تو منکر نکیر آ جاندے نے پوچھ دے نے من ربو کا تیرا رب کون ہے آندہ ہے ہاں لادری منو نہیں پتا رب کنو آندے نے اگر دنیا چ رب نو سجدہ کیتا ہوئے گا پھر رب دی پہچان ہوئے گی لیکن آندہ ہے منو پتہ ہی نہیں ماں دینوں کا تیرا دین کیڑا ہے پھر بھی آندہ ہے ہاں لادری منو نہیں پتا ادھروں آندہ ہے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے آندہ ہے ہاں لادری منو نہیں پتا نبی کنو آندے نے اتوں آواز آن دی ہے ان قذب عبدی میرے بندے نے جھوٹ بکیا ہے فَأَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ اس بد نصیب دی قبر دے اندر ایک جہنم دا دروازہ کھول دیو انو جہنم دی اگ دا لباس پہنا دیو جہنم دی اگ دا بسترے دی قبر چلا دیو ایک کٹ 199 ساپے دیتے مسلط کر دیتے جاندے نے آقا فرماندے نے وہ ساپ اتنے زریلے نے ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک وہ دا زہر نہیں جائے گا سنن ترمذی دی روایت ہے اگر قبر دا سب قبر چو منہ باہر کٹ کے پھوک مار دے روئے زمین تے قیامت آ جائے تینو سبزہ کوئی نہ نظر آئے پھر اس بے نماز نو لوہے دیاں گرزاں نہ مارا پیندیاں نے یہ اگو رولا پاندہ ہے چیخا ماردہ ہے آقا فرماندے نے اگر ایک گرز جیڑی یہ پہاڑ تے مار دیتی جائے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے یہ اگو چیخا ماردہ ہے میرے محبوب نے فرمایا ہے یہ دیاں چیخا تھوڑے ڈنگر تے جانور سن دینے اگر تسی سن لو تسی اپنے مردے قبرستانہ چے دفن کر نہیں چھڑ دے ہو ایتھے کو بندہ آم کہے نا میں تیرے کمرے ساپ ویکھیا ہے تو ہی کمرے چ نہیں وڑ دے بھئی ساپ کڈو پھر بڑا گے پاوے وہ جھوٹ ہی مارے تے جے کو کہے میں تیرے بستر تے ڈیمو ویکھیا ہے بھونڈ ویکھیا ہے بسترا جھالنا ہے یار ایتھے انہیں کیا ہی بھونڈ ہے پاوے جھوٹ مارے جے تینوں عام بندہ کہے میں تیرے بستر تے ڈیمو ویکھیا ہے تے تینوں نیند نہیں ہوندی بسترا جھالنا ہے اس کمرے چ نہیں وڑدا جتھے کہنا ساپ پہ تے تینوں پوری کائنات دا سردار کہ تیری قبر چ 99 ساپ ہونے نے پھر فجر ٹائم تینوں بستر تے نیندر کیویں پے جاندی ہے بولو نا سویرے تیری میری فجر کیا ہو رہی تھی ہے دنیا دا منحوس ترین آدمی ہے جدی فجر صبح رہ جائے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کہیں نے جڑا فجر باجماعت پڑھتا ہے انہوں میں اپنی زمن دی چادر چ لپیٹ لینا اور فجر دے فرزانہ دی عظمت علیحدہ ہے دیا تے سنتا دی عظمت بڑی ہے تو ساریاں نمازاں بھی پڑھتے یہ فجر ہی نہیں پڑھتا نبی پاک نے کی فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ جن نے 2 ٹھنڈیاں نمازاں پڑھیاں باجماعت ایک فجر ایک اثر ویلے کام بڑا ہے تے فجر ویلے نیندر بڑی ہے
فرمایا جنہیں 2 نمازاں پڑھیاں اور ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو گئے. فکر کیجئے فکر, تینوں اج موت دا فکر نہیں, قبر دا فکر نہیں. دوجے پاسے ویکھ لے نمازی آیا ہے, یہ بھی دنیا تو گیا ہے, یہ دی روح نو فرشتے جنت دے بہترین رومالاں چ لپیٹ کے کھڑدے نے. جڑا بے نماز فاسق فاجر سی, دنیا دے اندر شرک کرن والا, نمازاں نہ پڑھن والا, آئیے ذرا غور کیجئے او دا بھی ویکھ لیا جے پروٹوکول کی ہے, تے ادھر تجھے پاسے ویکھ لیا نمازیو تھوڑا کی ہے. نمازی دی روح ایویں نکلتی ہے جویں مشک دے وچوں آسانی نہ پانی نکل جاندا ہے. فرشتے کھڑدے نے, یہ دی روح جڑی آسمان تے جاندی ہے, آسماناں دے دروازے کھل جاندے نے, علیین دے اندر یہ دی روح نو داخل کر دیتا جاندا ہے. یہ جڑا نمازی یہ قبر چ آوندا ہے, منا موئی مٹی دے تھلے آوندا ہے, اللہ اللہ آسمان تو فرشتے آوندے نے. اللہ ذرا غور کرے آجے, آندے نے من ربوں کا, آندہ ربی اللہ, ما دینوں کا, دینی الاسلام, من نبیوں کا, نبی جی محمد. وہ تو آواز آؤں دیئے, ان صادق عبدی, میرے بندے نے سچ بولے ہے. فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ. ایک حدیث رہ گئی, فرشتے آئے نے, آندے نے من ربوں کا, حدیث چاہتا ہے سامنے سورج غروب ہو رہا ہے, فرشتیاں نو نمازی آندا ہے, اور ٹھہر جاؤ جواب تھانوں بعد دیاں گا, میری اثر دی نماز جان رہی ہے, منو اثر دی نماز تے پڑھ لین دیو. ویلا نمازی نو قبر چ بھی نماز نہیں فکر ہے. اگو جواب آندا ہے, جواب کی آندا ہے, ہن نمازاں پڑھن دے ویلے مک گئے, ہن تے اجر لین دے ویلے شروع ہو گئے. تے نال جدو جواب صحیح دیندا نا تو استاد یہ آندا ہے, نام سو جا کا نومت العروس, جویں پہلی رات دی دلہن سوندی, اس دلہن نو دے خامد تو علاوہ کوئی نہیں جگا سکدا, تے تینوں میرے تو علاوہ کوئی نہیں جگا سکے گا. بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے, قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے. بندے آ تو اپنی جنہ نال ٹردا سے تو ہک تن کے, اج قبراں نو لے چلے تینوں جانچی بن کے. اٹھ ذرا لاڑیا اے برات نو پہچان لے, اٹھ ذرا لاڑیا اے برات نو پہچان لے. قبر والی اس کالی رات نو پہچان. گل بڑی با کمال, لا کے ہدار تیرا اے یار تیرے چلے نی, مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے نی. تیری اے اوقات, اوقات نو پہچان لے. بولو ادھروں روح نکلی ہے قبر چ گیا, منا موئی مٹی پہ گئی, تے پیچھے کی اجے مٹی پرانی, اجے کفن بھی میلا نہیں ہے. تیرے پیچھوں اولاد تیری پانیاں نے پھنڈیاں, مال تیرے دیاں پھر پینیاں نے ونڈیاں. کفن دی چٹی جئی سوغات نو پہچان لے. وہ پتا ہے جے کفن بھی لبنا جے کہ نہیں, بول دے نہیں. اوے کفن دا 2 گز کپڑا لب جے تے بھی غنیمت جا. ہن میں ایک گل کراں, جدو ماں دی ہدیر کوٹری چو دنیا تے آیا نا, لکوں بھی ننگا تے گلوں بھی, بولیا جی نا ننگا, تے جدو قبر دی ہدیر کوٹری چ جانا ہے ادو لکوں بھی ننگا تے گلوں بھی ننگا, ہتھوں بھی خالی تے پیروں بھی خالی, تے نیر کا دا چکیا جے. بول دے نہیں. او دی دکان تے قبضہ کر کے بیٹھا ہے, او دے مکان تے قبضہ کر کے بیٹھا ہے, تیرا کچھ بھی نہیں ہو. تو ایویں آنا میں انہیں مکانہ دا مالک ہاں,
میں انیاں کوٹھیاں دا مالا تیری تے ساہ بھی تیری نہیں جڑی تیرے وچوں نکلن ڈئی ہے. تو مکانہ دی گل کرنا ہے. یہ کسے بندے دی ساہ ہے تے منو دسو ساہ ذرا کو اوکی ہو جائے استاد جی ڈاکٹر نے ٹیکا لاؤ میری ساہ سوکی ہوئے. کدی سوچیے قبر تینوں 5 دفعہ یاد کر دی ہے. آندھی انا بیت التراب میں مٹی دا کچا مکان. کوٹھیاں چ زندگی بسر کرن والے آ, محلاں چ زندگی بسر کرن والے آ. ایتھے دنیا تے اپنے بدن تے مٹی بھی نہیں پہن دیندا, کپڑے نو مٹی نہیں لگن دیندا. یاد رکھ ایک وقت آنا ہے تو مٹی چ رہ کے مٹی بن جانا. لیکن کئی جسم ایسے نے جنہاں نو مرن تو بعد بھی مٹی نہیں کھاندی. نبیاں دے جسماں نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی, شہداء دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی, صحابہ دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی, اولیاء الرحمان دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی. پنجواں وجود ہوئے جڑا قرآن دا قاری ہے, قرآن دا حافظ ہے. یہ جدو دنیا تو جاندا ہے یہ دین دا عالم قرآن دا قاری. وَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ, اے زمین تیرے اندر میرے قرآن دا قاری تے حافظ آ رہے ہے, دین دا عالم آ رہا ہے, ادا گوشت نہ کھائیں. زمین آندی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہے, دے سینے تے تیرا قرآن ہے. جدے سینے چ قرآن ہوئے انہوں قبر دی مٹی نہیں کھاندی تے جہنم دی آگ کیویں کھائے گی. انہاں علماء دا قدر کریا کرو, قدر کریا کرو. قبر اپنا تعارف کراندی ہے نا بیت التراب, میں مٹی دا کچا مکان, مٹی دا کچا, سجے کھبے مٹی, اتے مٹی تھلے مٹی. انا بیت الدود, میں سپ تے ٹھویاں دا گھراں. ایک قبر کہہ رہی ہے قبر جنہوں کدی تو یاد کیتا ہی نہیں. اگر تینوں میں نو قبر یاد ہوئے ساڑی تکبیر اولا رہے. حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ گزرے نے, بہت بڑے تابعی سن, کبار تابعیاں دے وچوں سن. 50 سال تک انہاں دی تکبیر اولا نہیں رہی. یہ وہ لوگ نے اندنے قصر دی نماز نہیں رہی, صرف تکبیر رہی سی. ادھر میری ماں فوت ہو گئی سی, میں انہاں دے کفن دفن چ لگا رہا تے اثر دی نماز دی ایک تکبیر اولا ادھن گزری ہے. ورنہ 50 سال چ کدی میری تکبیر, کدی ایسا ہویا ہی نہیں کہ مؤذن نے اذان کہی ہوئے سعید بن مسیب پہلے مسجد نہ ہوئے. آج اسی اپنا حساب لانے ہیں ساڑی زندگی کیویں دل کیتا پڑھ لئی, دل کیتا نہ پڑھی. ایک آدھا فکر ہے میرے ویر مسافر, سوچ ذرا اس جگ دائی کو پھیرائے, یہ تو نظر بچا کے ٹر چلیے, اگے سفر بڑا لمیرا ہے. جا ویخ قبر دی وادی نو, آبادیاں دی بربادی نو, چھڑ دنیا دی غم شادی نو, ایتھے پائیاں وچ نکھیڑا ہے. ایتھے قبران دے ٹھیر او چہرے نی, 10 تھلے وس دے کیڑے نی, او کئی تیرے تے کئی میرے نی, اے اجڑیاں دا ڈیرا ہے. جدو آخری آوے سا اللہ, میں کہاں لا الہ الا اللہ, ساڑی لگی توڑ نبھا اللہ, ساڑا ساتھ نبی دے سنگ بتھیرا ہے. اللہ دنیا تو جان لگیا کلمہ نصیب کر دے. بہت اصل ہے یہ نا. قبر جیڑی ہے کہندی انا بیت الوحدہ, میں تنہائی دا گڑاواں, تو کلے آئی ہونا, کوئی تیری بیوی بچے نے نال ہونا, بولیا جنا نال نہیں ہونا, تو کلے آئی ہونا ہے. تے میرے تے آکڑ آکڑ کے چلن والے آ, اللہ دے حکمہ دی بغاوت کرن والے آ,
याद रख जदों मेरे शिकंजे च आएगा मैं तेनू पूछ लवांगी मेरे तेरे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रस्तान दे विचों गुजरदे ने पे ते आप दी जड़ी सवारी है वो डरन लग पई है। मेरे महबूब फरमाते ने ए जड़ियां दो कब्रां ने इन्हां नू अजाब हो रहा है। फरमाया महबूब जी ये दो कब्रां वाले नू हाँ जी इन्हां दा गुनाह की सी? फरमाया एक चुगलखोर सी, दूजा पेशाब दे छिटियां तो परहेज नहीं सी करदा। हुण असीं जिथे मर्जी बह के पेशाब कर लग पे, टैर नहीं बह के मूतरन लग पे। ओ खुदा दा खौफ करो, पानी हर जगह ते मौजूद है, लैटरीन मौजूद ने, कम अज कम पेशाब दे छिटियां कोलों ते बचो। ते चुगलखोर इथों चुगली चुकी ओदे अगे, ओदी चुकी ओदे अगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया चुगलखोर बंदा कदी जन्नत च दाखिल नहीं होएगा। चुगली करने वाला कबर दे अंदर अजाब बड़े सख्त ने। कबर पुकार पुकार के आंदी है ओ बेनमाजो नमाजा पढ़ लवो। मैं एक दिन ना उसाई कब्रस्तान जो गुजरिया तो उथे लिखिया सी, पता की लिखिया सी कब्रस्तान और दुनिया च आकड़ के चलन वाले आ कदी मैं भी आकड़ के ही चलना सा और गड्डियां ते सफर करने वाले आ कदी मेरियां भी गड्डियां सन, बंगलिया च जिंदगी गुजारन वाले मेरे भी बंगले सन। ते जरा गौर कर जो मेरा हाल ही एक दिन तेरा भी होना यही आ, क्योंकि जेड़े दुनिया तो टुर गए ने उन्हां को असा जाना है, उन्हां साडे को नहीं होना। ऐ सारे असी कबरां दा माल ही बैठे हैं। कबर नू उडीका रोज रहिंदियां ने तेरियां, मौत घर तेरे रोज मार दिए फेरियां। कबर नू उडीका रोज, इधर मेरा देखो, कला इत्थे आया ते कला इथों जाना ई, ऐतियां पुत्ता तेरे आना कम तेरे आना ई। जिन्ना लई तू राती दिने करे हेरा फेरियां। ऐ सारा हराम माल किन्ना वास्ते इकट्ठा करने? बच्चियां वास्ते। वो तू इकट्ठा करके टुर जाना है, इन्हां बाद दे अंदर ऐश करनी है ते हिसाब तू देना है, इन्हां हिसाब नहीं देना। जिस औलाद वास्ते हराम हलाल दी तमीज नहीं ना करता, इन्हां हिसाब नहीं देना। अपना भरोसा नहीं हूं तेरा कड़ी पल दा, करना ईमान भला दस किड़ी गल दा। तेरियां ते सावां भी नहीं बंदिया ए तेरियां, मान कानू करना हुसन ते जवानी दा। जिंदगी है तेरी जिवें बुलबुलाए पानी दा, खत्म कर जाना तेनू मौत दियां नेरियां। बोलो इस रही है ते गल बड़ी बाकमाल। उड़ जाना पंछी जेड़ा ऐ तेरे विच बोलदा, कौडी भी नहीं मुल रहना फिर खाली खोलदा। खत्म हो जानिया ने ऐ शाना ए उचेरियां। कबर नू उडीका रोज मिट्टी विच दब देने तेनू रिश्तेदारां ने। चेहरा वेख डर नहीं ऐ तेरे कूड़े यारां ने। कूड़ियां ने जिन्ना नाल यारियां ए तेरियां। इस तरह ही ये बोलते नहीं। कदी किसी ने तरस खादा भी अबेरा 4 दिन रख छड़ो, अगले महीने दफन कर लांगे, और रूह निकलती है नाल ही ऐलान हो जाता इन्ने बजे जनाजा है। ये तो इंतजार भी नहीं करते तेरा, बोल दे हाँ टाइम की है जनाजे। अल्लाह अकबर। भला ते तो नहीं हुंदा ते बुरा भी न कर तू,
बदियां दे नाल अपनी झोली ना पर तू सच्चियां ने सबे गल्ला पसरूरी तेरियां। अल्लाह ताला अमल दी तौफीक दे। वाखिर दावाना।